कांयच कळना यू आर हियर टू सर्व द पब्लिक टू सर्व द पीपल पण कितें करतात तुमी आमच्या विलेजर्स तुका कितें येतात वयतात आनी कितें See, the music is loud. We live just where the music is affecting, it disturbs our sleep. Then our daily routine is we have our school, then also along with us our children and those who are studying are affected. And I think time and again the villagers have complained to reduce the decibels, so which I think has to be taken. Now what the PI said? PI said he will send his people for patrolling and reduce the decibels. Okay. So you'll agree with that now? We are looking forward. We told him we are going assured that something will happen. आयज आमी हांगा अंजुना पुलीस स्टेशनार येयल्ली वागातरची सगळीं जाणां जितल्या लोकांक त्रास जाता फ्री मार्केट आसा बंदीरवाड्याचेर आसा बाद्यांची आसा सगळ्यांक जेंकां आवाजाचो त्रास जाता लिमीट क्रॉस करून म्युजीक वाजयलें जाता तेका लागून हांगा सगळीं आमी येयल्ली हांव एकूच सांगूंक सोदतां कंप्लेन केल्यार कंप्लेन घेयना आनी कंप्लेन घेतली जाल्यार तेचेर काम जायना ती कंप्लेन फुडें वचना हांव नोकरी हें अशें कित्याक लागून जाता तें आयज आमी गांवचो लोक सगळो जेन्ना जेन्ना हांगा फुडें येता जेन्ना जेन्ना आमी हांगा येवन बायट दिता जेन्ना जेन्ना कंप्लेन दिता तेजेर एक्शन जायना आनी आमकां लागून पंच आसो सरपंच आसो MLA आसो कोण एक्शन घेयना इतल्या तेंपाक हांव लोकांक लागून येताली आयज हांव म्हाकाच लागून हांगा येयल्या म्हाजें घर बंदीरवाड्याचेर हेज्या पयलीं जेन्ना 10, 11, 12 जाली शॉपां बंद जातालीं लोक न्हिदतालो आयज 10 जाली की शॉपां ओपन जाता शॉपां ओपन जाता म्हणून कंप्लेन करपाक हांव येवंक ना 10 जाली 11 जाली म्युजीक वाजता म्युजीक वाजताय म्हणून हांव येवंक ना म्युजिकेक एक लिमीट जाय आमकां पार्ट्यो जाय म्हाजे टँकर आसा म्हाजे बायक आसा रेंटाक म्हाजे रूम रेंटाक आसा म्हाजो आख्खो बिजनस टुरिजमाचेर आसा म्हाका टुरिजम हांगा डेवलप जाल्लो जावप आनी तो लिमिटान जाल्लो जावप कायद्यान जाल्लो जावप हेच सांगपाक हांव हांगा येता लोक अशे वारे घालता की दुश्मन जे आहा ते पार्ट्यो नाका म्हणून लोक येयला हांगा स्कुलाचे जे टिचरी येयल्यात ते जाणटे आसा 70 ते 60 वर्साचे 50, 40 वर्साची जी आसा टिचरी तांकां झेम ना ती आयज रडटा ती म्हणटा दुसरे दीस उठोवन भुरग्यांक तुमच्याच शिकोवपाक जाय आमी कशी शिकयतली आमकां झेम पडना म्युजिकाची कंप्लेन हांगा करूंक येयल्या जाल्यार पुलीस फोन घेयना आनी पुलीस येयले तेन्ना म्युजीक घालता पुलीस परते हांगा येयल्या उपरांत म्युजीक चालू जाता आमची दखल घेणारो कोणूच ना पयलीं सोशल वर्कर पार्वती म्हणून हांव तांकां लागून येताली आयज म्हाकाच लागून हांव येता आयज म्हाजे भुरगे आर्टिस्ट मेकअप आर्टिस्ट काणकोणच्या पोतान पेडणेच्या पोतान सगळी कडेन ते भोंवता जेन्ना आमच्या कॅथलीक भावाचें वेडिंग आसता ते तेचे सकाळचें आसता जेन्ना आमी मेकअपाची ऑर्डरी घेता तेन्ना तूं काणकोणा वचपाक 2 वरांची वाट जायी 8 जर तेंचें फंक्शन आसा 9 चर्चीन पावूंक जाय जाल्यार आमी ती ऑर्डर घेतली जाल्यार कायसूच्यान काणकोणा 2 वरां 1.5 वर लागता तेच्या पयलीं आमकां भायर सरपाक जाय पळयता जाल्यार वाटेर सगळ्या गाडयो पार्क केल्ल्यो आसा चावी करून लोक गेल्या पार्किंग वेवस्था सारकी ना पार्किंगेक लागून चड करून आतां 2 कडेन आमची झगडी जाली लोकांक दिल्लीकार जो लोक येता पार्किंग गाडी रस्त्यार करून वयता पार्किंग सिस्टम सारकी ना जे पळय कोणाचें नियंत्रण थंय आसपाक जाय तें नियंत्रण ना खंय म्हणून वचून कंप्लेन करपाची म्हणजे लास्टाक आतां गुंडागर्दी करची पडली मारची पडली बायल मनशां आमी मारपाक वयतली जाणटी बायल एक 50-60 वर्साची तिच्या घरान सोरोन त्या दादल्यान तिका मारले ती कंप्लेन करपाक हांगा येयली आमच्या बाजारात म्युजीक चलता म्युजीक चलोवंकूच जाय आमी कांयच म्हणिना पण तुम्ही जे म्युजीक चलयता पळय तुमची जी हॉटेलां आसात तुमची स्वताची पार्किंग दवरा न्हू तुमी हांव बिझनेस करता हांव हॉटेल घालता म्हाज्या हॉटेलान जे जेवणाक कोण येतले कोण रुमांक रावपाक येतले ते लोकांक हांवें पार्किंग दिवपाक जाय दुसऱ्याच्या पार्किंगांनी रोडाचेर दवरप ना गाडयो रोडार गाडयो हे रोड ह्यो सगळ्यांक रोडाचो टॅक्स आख्खी जनता भरता रोड कोणाचो न्हू त्या रोडार पार्किंग जाता मग त्या लोकांची दखल कोणी घेवची आम्ही सांगना रातचे हॉटेलां बंद कर म्हणून आम्ही सांगना म्युजीक बंद कर म्हणून पण ते म्युजीक तो क्लब ज्या जागेचेर आसा थंय 50-60 वर्साचे जे घर आसा त्या घरातल्या जाणट्यांनी त्या म्युजिकान मरपाचे तो क्लब आता जाला तो क्लब आमचो लोक चलयना ते म्युजीक आमचे इंडियन चलयना त्या क्लबान वचून पळोवचे ते लोक कोण चलयता ते तेंची आवय भयण दिल्लीक न्हिदल्या आमचो लोक भाड्याक दिता
पूण ते वचून आपल्या घरा आसता तांकां खबर ना लिमीट खंय कितें क्रॉस करून वाजयली जाता म्युजीक ते 2-3 जेन्ना म्युजीक व्हडल्यान आमचें पोट चलना थोड्यांनी म्हाका धमक्यो दिल्यो थोड्यांनी म्हाका फोन केल्यो तूं पिशे जाला काय म्हणटा आमचें पोट चलोवंक जाय हेच्या पयलीं आमचें पोट चलनासलें म्हाज्या घोवाक 55 इयर्स ओल्ड पुरो बिझनस तेणे टुरिजमाचेर चलता आमचो आमी जगोंक ना आमच्या भुरग्यांनी शिक्षण घेवंक ना आमी भोवना आमी सांगता बंद कर म्हणून ते आमी सांगता आमकां पार्ट्यो जाय पूण हेच्या पयलीं जशे पार्ट्यो चलताल्यो 3-3 दीस कोणाक त्रास जायनासलो हेच्या पयलीं हॉटेलां चलतालीं सगळीं आमी हांसोन खेळोन आसलीं सगळ्यांक आवडटाले आयज कित्याक आमी कंप्लेन करपाक येता जी ही वागातर एरिया आसा थंय एक 50 घरां आसा नाल्यार 200 घरां आसा ती घरां कंटाळून वचोंक जाय आनी ती सगळी प्रॉपर्टी तुमकां मेळपाक जाय अशें आसा काय तुमचें मॅडम तुका कोणा कडल्यान धमकी मेळ्ळा कोण म्हटलं ते की कोण सांगता तुमकां म्हटलं धमकी बी मेळटा ती कोणा कडल्यान मेळटा तुमकां मॅडम पयलींचे तुवें आमचेच लोक न्हू जे पळय कोण चलयता ज्यांच्यांनी कोणाक रेंटाक दिल्या तेंचे इलिगल बिझनस आसा ते लोक सांगता तूं पिशे जालाय आमचे लोक म्हणजे तूं पिशे जालाय आमचे लोक ज्यांच्यांनी भाड्याक दिल्या ते लोक दिल्लीकारांक भाड्याक दिल्या पळय ते लोक ओके ते लोक सांगता आणि ते लोक मारून उडोवपाकूच फाटी फुडें ना हेच्या पयलीं तेंच्यांनी गुंडागर्दी केल्ली आसा मिडियाच्या फुडल्यान आयज दुख्ख जाता 50 वर्साचे क्रॉस जाले टिचरी हांगा येवन रडटा आमची भुरगीं त्या टिचरीं कडेन सकाळ फुडें आमी इश्कोलान धाडटा हांगाले इश्कोल वचपाचे पुलीस स्टेशनूय हांगाले वयतलेत हांगा दिल्लीकार भरलो जाल्यार पुलिसांची गरज ना कंप्लेंट करणारी आमीच ना जाल्यार हांगा लोकूच आसचो ना हांगा सिधादी गोवा कडेन कशें जाल्लें सेम ते हांगा जातलें पार्ट्यो नाका म्हणून आमी हांगा येवंक ना हांव परत परत सांगता हे पळय कोणी वारे घातला तांकां हांव परत परत सांगता आमकां टुरिजम जाय आमकां पार्ट्यो जाय पूण लिमिटान कायद्यान लिमिटान पब्लीक लोकांचेर निवडून येता तुमी आमच्या वोटिंगेचेर निवडून येवन हांगा तुमी जाय जाय ते करतले अशें जावचें ना एक तर वीक घालान सगळ्या लोकांक मारून उडयना गुळयो घाला तुमकां जाय ते करा ना जाल्यार हे बंद करा हांव तुमकां सांगना 2-3 म्युजीक घाल म्हणून इंडोर करा हेच्या पयलीं म्युजीक चलनासले फॉरेनर येताले ओपन पार्ट्यो चलताल्यो कितले सुंदर बरें म्युजीक 3 दीस चलताले नॉन स्टॉप केन्नाच कंप्लेंट जावंक ना ह्याच लोकांची पोटातेचेर चलताली पयलीं चलताली आतांय चलता आनी हाच्या फुडें चलोवंकूय जाय आमी तेचो हांगा नाका म्हणून सांगपाक येवंक ना आमी सांगपाक येयल्या काही कडेन थोडे अशे क्लब आसा ते कोणाचेच आयकना बाउन्सर दवरल्या जी बाजूक घरां आसा ते धाकटुली एक आवय येयल्या भुरग्याक घेवन ती सांगपाक लागली की ते आमकां भंय दिसता आमकां येवपाक भायर सरपाकूच भंय दिसता आतां ती एक दुसरी आहा ती सांगताली टिचर सांगताली आमी शिकोवपाच्या भुरग्यांक कशें काय म्हणटा कशी शिकयतली ती आनी पुलीस हांगा यो म्हणून सांगल्या उपरांत आमी येता म्हणून सांगता तितल्या पुरती थंय वचून पार्ट्यो बंद जाता पुलीस परत हांगा येयले की पार्ट्यो चालू जाता लोकांनी कितें करचें हांव नकळी काय कळना म्हाका लोक आफयता हांव सोशल वर्क करता म्हणून लोक आफयता तेन्ना तेन्ना म्हाका हांगा येवपाक जाय पूण आयज असो विशय घेवन येयल्या हांव स्वताचोच विशय घेवन येयल्या म्हाज्या दाराच्या फुडल्यान गाड्यो भरपूर पार्किंग केल्ले आसता रोडाचेर कोण गाडीने चावी करून भुरगे डान्साक केल्ले आसता हांव तेची कंप्लेंट म्हणून करूंक येवंक ना हांव इतलेंच करपाक गेल्या की जो लोक हॉटेलां चलयता तो लोक आमचोच गांवचोच ओके हांव माफ करता पूण तेंची पार्किंग ना म्हणून रोडार करता पूण पुलीस कितें करता ट्राफीक पुलीस कितें करता तेंचें काम न्हू तें एका रोडान गाडी सोडा एका रोडान भायर काडा मदीं चलताले तशें मदीं ट्राफीक बरें आसलें आतां ना थंय वेवस्था सारकी ना हे विचारलें म्हणून एका बायलेक मारलें एका बायलेक शेजारचे आमच्या मारले रातचे 1-2 हॉर्न वाजयत रावलो गाडी सुटाना जाली ती भायर येयली तिका भायर सरपाक वाट ना हांव लोकांच्या एगेन्स्ट म्हणून लोकांच्या वायटाक उलोवंक येवंक ना गांवच्या ह्या लोकांक हे आयज MLA जिखोन येयल्या पळय तेका वोट मागपाक हांव गेल्ली म्हणून म्हाका दुख्ख जाता तो लोक म्हाका त्रास करता सांगता तूं म्हाज्या दारार येयल्ले म्हणून चेंज जाय आमकां BJP नाका काँग्रेस जाय म्हणून तूं येयल्ले म्हाज्या दारार आतां तूं यो आमच्या वांगडा म्हणून म्हाजो आयज संवसार सोडून ह्या लोकां वांगडा म्हाका रावचें पडटा हांवें उतार दिल्ले हांव नेगार वचूं शकना
उतार दिले म्हणून हांव लोकां बरोबर रावतली Yes. पुढे जाता ते जावं. आयज तुमी अंजना जोगदोबिले पुलीस स्टेशनाचेर येयलेले कितें लावड म्युजिका खातीर लावड म्युजिका खातीर कित्याक 10 जाल्या उपरांत म्युजीक ते तेजो वॉल्यूम आनीक वाडयतात ते इन्स्टेड ऑफ ब्रिंगींग इट डावन दे जस्ट ब्लास्ट द म्युजीक खंयच्या खंयच्या वाठारांत रायट फ्रॉम द फ्ली मार्केट एरिया टील बागोतर. ओके आतां हांगा कितल्या खंयचे स्टार्ट जाता म्युजीक खंयचे हें म्युजीक स्टार्ट जाता 7-8 बट आफ्टर 10 o'clock दे जस्ट इन्क्रीज द वॉल्यूम दे लायक चॅलेंजींग द ऑथॉरिटी. कोणाकोणाचें म्युजीक हें कॉक्सपियर आहा एक मागीर और आहा मकानी आहा जायती आहा. पयल्यान पुलीस सांगता तेंचे कडेन परमिशन म्हणटा कितें हे करता म्हणटा बंद करता म्हणटा मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आर इलिगल आमकां ते परमिशन दाखयता कलेक्टराची परमिशन दाखयता मोबायलाचेर लायक कॉक्सपियर तेंका लायसन्स ना दे मायट बी हॅविंग अ बार लायसन्स पूण तेचे आनी कांय ना. सो आतां तुमी येयले पळय पुलीस स्टेशनार तुमकां आतां पियान कितें सांगलो तुमी मेळपाक ती हांवें एश्युरन्स दिला दॅट ही वील सेंड इज मॅन पेट्रोलिंग धाडटे करतले आनी आमकां एश्युअर केला ते म्युजीक हे करतले वॉल्यूम डावन करतले आमी. ओके सो वीथ दॅट वी हॅव लेफ्ट इफ हें जायना आतां बंद जावचें ना जाल्यार वी आर कमींग बॅक ऑन सॅटर्डे ऑर संडे. सो आतां तुमी एग्री जाले आनी आतां एग्री जाल्यार बिकॉज ही हॅज एश्युअर्ड अस जातलें म्हणून. सो आतां तुमी हांगा खंयचो खंयचो लोक जमला चड लोक येयना बट दे आर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अंजुना हू आर एफेक्टेड बाय दिस सावंड. तूं घेतली मेबी तुम्ही पळयतात GNH.